रावलपिंडी में बापर्दा खातून टीचर को जिस तरह मार पीट करके दिन दिहाड़े तशद्दुद करके लूटा गया, इसने हर किसी को सोगवार कर दिया था। ये जालिम डाकू कौन थे? पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं को गिरफ्तार कैसे किया गया? जानिए सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी से सारी कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमदा। नाज़रीन, रावलपिंडी में चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक खातून के साथ डकैती की वारदात पेश आई, जिसके बाद मुल्ज़मान की जानिब से खातून के साथ तशद्दुद भी किया गया, हरासानी का वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इसी वाक़े के मुतालिक पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया और उन्होंने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इसका सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस केस की तफसीलात। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इससे ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन हैं उनमें बड़ा खौफ और रास फैला। इट वाज अ चैलेंज फॉर अस। पुलिस का जो बुनियादी फरीज़ा है ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, बल्कि शहर के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी पैदा करना होता है। तो इट वाज वेरी डैमेजिंग कि वर्किंग वूमेन एक जा रही है, टीचर है, खातून टीचर, और दिन दिहाड़े गली में उस पे ना सिर्फ अटैक किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया, हरासा किया गया, और बल्कि उसकी गोल्ड रिंग्स और फ़ोन को भी स्नैच किया गया। और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई वो वीडियो। और वो वायरल वीडियो होना या ना होना, इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये घिनौना जुर्म था जिसको हम बड़े प्रायोरिटी पे लेते हैं। ऐसे जराइम जो कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ हों या कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो जो कि वल्नरेबल, पहले से वल्नरेबल हो, उसके ख़िलाफ़ जुर्म हो, तो उसको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं उस केस को डील करने के हवाले से। तो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमने टीम्स बनाई। आईटी टीम हमारी जो है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम कर रही होती है, फिर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम भी मौजूद होता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास ऐप्स मौजूद हैं जिससे हम उनको मुजरिमों को जो है आइडेंटिफाई करके ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने फैमिली को यकीन दिलाया था कि हम विद इन आवर्स हम इसको, विद इन डेज़ हम इसको केस को रिजॉल्व करेंगे और मुजरिमों को अरेस्ट करेंगे। वो पुलिस ने कर दिखाया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने 3 दिन में मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, कैसे शिनाख्त हुए? फिर मुल्ज़मान में कौन कौन शामिल? 2 सगे भाई हैं, रमज़ान और हमज़ा के नाम से। एक पहले पकड़ा गया, पहले भी ये वारदातें करते थे, उनको हमने ट्रेस किया। और पुलिस ने जब अरेस्ट, ऐसे जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं वो अरेस्ट को रेजिस्ट करते हैं, पुलिस पे फायरिंग की उन्होंने, जो फायरिंग में ये ज़ख्मी हुए, अरेस्ट हुए। और उसके साथ जब उसको हमने इंटेरोगेट किया, तो दूसरा जो उसका भाई है उसके मुतालिक उसने बताया, फिर उसको भी हमने इसी तरीके से पुलिस के साथ शूट आउट के तबादले के बाद उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। और जो ओरिजिनल जो रिंग्स, जो तलाई जेवरात थे, वो हमने उनसे रिकवर किए, और उस खातून का फ़ोन भी हमने रिकवर किया। और फिर मैं फैमिली के घर गया वहाँ पे और हमने उनको हैंड ओवर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुल्ज़मान जो दोनों सगे भाई थे, ये पहले भी किसी वारदात में मुलव्वस थे? हाँ जी, पहले ये वारदात में मुलव्वस रहे। कौन कौन सी वारदात में? पहले जिन वारदातों में मुलव्वस रहे उसमें ये चलान हुए, इसी तरह की जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और रॉबरी के जो केसेस हैं उनमें ये मुलव्वस रहे। तो वो जो खातून टीचर थी उससे क्या क्या छीन के लेके गए? एक तो गोल्ड रिंग्स ले गए थे और फ़ोन और कुछ कैश भी था, तो सारा हमने रिकवर कर लिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, उस खातून से आपकी मुलाकात भी हुई, खातून का क्या कहना है? मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो? देखिए, वो हमने, फैमिली इज़ वेरी हैप्पी एक्चुअली। उस फैमिली मेम्बर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया है पुलिस को, बल्कि 1-2 जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कह रहे थे कि जो उनके दीगर फैमिली मेम्बर्स जो कि यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो कह रहे थे कि शायद यूरोपियन और अमेरिकन पुलिस भी इतनी जल्दी इतने कम्प्लेक्स केस को ट्रेस ना कर पाती जितना हमने जल्दी उस केस को ट्रेस किया है। और उसके साथ साथ ऐसे केसेस सिंबॉलिक भी होते हैं। इस तरह के केस ट्रेस करने के बाद हम जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो सख्त मैसेज है वो जाता है कि आप इस तरह का क्राइम करने के बाद यू कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। हम उनका पीछा करते हैं, हम उनको ट्रेस करते हैं, हम उनको अरेस्ट करते हैं और उनको सज़ा दिलवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस केस में जो दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं उनको आगे अब सज़ा कितनी होगी, क्या राय है? देखिए, सज़ा देना तो अदालत का काम है। हम इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तफ्तीश करेंगे,
سائنٹیفک بنیادوں پہ جو تفتیش ہے وہ کریں گے. ہم اس کے تمام تر جو پہلو ہیں کیس کے اس کو صفحہ مثل پہ لائیں گے, اور پراسیکیوٹر سے بھی ہم رابطے میں ہیں, اور ہم ان کو جلد از جلد چلان کر کے عدالت کو ریکویسٹ کریں گے کہ میکسیمم ان کو سزا ملے. مجھے یہ بتائیں اب تک کی تفتیش آپ کی کیا کہتی ہے کہ ملزمان اس عورت کو پہلے ہی ٹریس کر رہے تھے یا سڑک میں گلی میں اکیلے دیکھ کے انہوں نے واردات؟ اکیلے دیکھ کے انہوں نے واردات کی. اٹ واز اے رینڈم انسیڈنٹ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں راول پنڈی میں عموماً آئے روز اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں سڑکوں میں, جو کل بھی گزشتہ روز سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں خاتون جا رہی ہے, اس سے موبائل چھین لیا جاتا ہے. کیا کہیں گے پولیس کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں, جو ہینس کرائم ہے, اگر آپ ہینس کرائم سے مراد لیں کہ ڈکیٹی اور مرڈر سب سے ہینس کرائم ہوتا ہے کہ ڈکیٹی کے دوران مرڈر بھی ساتھ ملزمان کر دیں, تو راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں پچھلے 8 مہینوں میں 22 کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں ڈکیٹی کے دوران مرڈر بھی ہوئے ہیں. ان میں سے 21 کیسز کو ہم نے 100% ریزالو کیا ہے, اینڈ دی سکسیس ریٹ از مور دین 90%. دیٹ از ریمارکیبل. ہم کسی صورت میں بھی ہینس کرائم کو جو کرنے والا ہے اس کو بھاگنے نہیں دیتے. ہم ان کو پراپر طریقے سے ٹریس کرتے ہیں اور چیز کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو بڑی ڈکیٹیاں ہیں, جو بڑی وارداتیں ہیں, اس میں بھی راولپنڈی پولیس نے بڑی ریمارکیبل سکسیسز کی ہیں. 2 کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم نے ٹریس کیا ہے. لیکن اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. ظاہر ہے یہ 70-80 لاکھ آبادی کا شہر ہے اور بڑی گنجان آباد علاقے ہیں, بزنس سینٹرز ہیں, اینڈ وی آر لیونگ ان ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمز. جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں کرائم کو بڑھاوا دینے کے, اس حوالے سے جو ہے دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمز. لیکن پولیس جو ہے وہ دن رات ایک کر کے بڑے رابسٹ طریقے سے ہماری پیٹرولنگ سسٹم, ہمارا پکٹنگ کا نظام, ہماری تفتیش کی سکلز, ہماری کیسز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو ریشو ہے, دیٹ از ویری ریمارکیبل. اچھا سر, سوشل میڈیا پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بھی کیس ہو جو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے تو پولیس جلد سے جلد کارروائی کرتی ہے. البتہ متعدد ایسے کیسز ہیں جن پہ پولیس کی کارروائی نہیں ہو رہی, تو کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا از ناٹ دا اونلی فیکٹر جس کو لے کے ہم کرائم فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 22 ڈکیٹی اور مرڈر کے کیسز ہیں, ان میں سے شاید کسی ایک کا بھی سوشل میڈیا کو یا آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا, لیکن ہم نے ان کو بھی ریزالو کیا ہے. 22 میں سے 21 کیسز کو جو سب سے ہینس کرائمز ہیں, اور یہاں پہ کروڑوں روپے کی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں, ہم نے ان کو ریزالو کیا ہے. یہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ریزالو کیا ہے. پولیس پہ حملوں کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں جہاں پہ ہائپ کریٹ نہیں, ان کو ہم نے ریزالو کیا ہے. سوشل میڈیا پہ کسی چیز کا وائرل ہونا اٹ ایڈز ٹو آور رسپانسبلٹی اینڈ دا سینسٹیوٹی آف دا کیس کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی معاشرے میں پھیلتا ہے. ہم اس کو پرائورٹائز ضرور کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کیس نہیں آئے گا اس کو ٹریس کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری اضافی ذمہ داری ہے.